going to talk about Mount Olives. இன்றைக்கு ஒலிவ மலையை குறித்து பேசப்போகிறோம். අද ඔලිව් කන්ද පිළිබඳව බලන්න යනවා. ஒலிவ மலை அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் படங்களை போட்டு பார்த்த பொழுது அந்த ஒலிவ மலை எங்கே இருந்தது என்று காண்பித்தேன். එදා ඊශ්‍රායල් අර මේ අපි වීඩියෝ දර්ශන බලන අවස්ථාවේදී අපි දැක්ක ඔලිව කන්ද කොහෙද තිබ්බේ කියලා. எருசலேமுக்கு நேர் எதிராக යෙරුසලමට හරියට ඉදිරියෙන් எருசலேமுக்கு கிழக்காக ஒலிவ மலை இருக்கிறது. යෙරුසලමට නැගෙනහිර දිශාවෙන් ඔලිව් කන්ද පිහිටලා තියෙනවා. Mount Olives is based on the eastern front of Jerusalem. அப்போ சூரிய உதயம் வரும் பொழுது ஒலிவ மலைக்கு பின்பாகத்தான் அந்த சூரியன் உதிக்கும். දැන් සූර්ය උදෑසන උදා වෙන අවස්ථාවේදී මේ ඔලිව් කන්දට පිටිපස්සෙන් තමයි ඉරු නැගෙන්නේ. காலையிலேயே எருசலேமிலே எழும்புகிற யூதர்கள் උදෑසනින්ම මේ යෙරුසලමේ ඉඳලා නැගිටින්නව මේ යුදෙව්වන් அவர்களுக்கு ஒரு வழக்கம் இருந்தது. ඔවුන්ට එක පුරුද්දක් තිබුණා. சூரிய உதயத்தை நோக்கி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்பது. මේ සූර්ය උදාව බලාගෙන දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන එක. You know, the Jews had a habit of looking at the sunrise and worshiping the Lord. Now they always look toward the east. Now that's why in the Bible you say that you look eastward when you worship. வேதத்தில் அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிழக்கு பக்கத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டு தேவனை ஆராதிப்பார்கள் என்று. ඒක තමයි බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරන වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනකොට අවිලා නැගෙනහිර පැත්ත බලාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. அப்ப எருசலேமிலே இருக்கின்ற யூதர்கள் යෙරුසලමේ සිටින්නව යුදෙව්වන් கிழக்கு பக்கத்தை பார்ப்பார்கள் என்றால் காலையிலேயே උදෑසන නැගෙනහිර පැත්ත බලනවා නම් சூரியன் மேலே வருவதற்கு முன்பதாக சூரிய வெளிச்சம் வருவதை காணுவார்கள். හිරු නගීමට ප්‍රථමයෙන්ම ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ හිරුගේ එළිය වුන් දකිනවා. ஆனால் அந்த வெளிச்சம் எதன் மூலமா எதை சுற்றி வருகிறது? அந்த ஒலிவ மலையை சுற்றி வருகிறது. அழகாக இருக்கும். එම නිසා මේ එළිය කුමාද්දයක් හරහාද පැමිණෙන්නේ අර කන්දට පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා කන්දේ වැදිලා ඊට රශ්මියක් ලස්සනට විහිදෙනවා. Now when the Jews get up early in the morning and when they look toward the east, the sun rises, but prior to the sun becoming visual, you know, the rays, the light would come through the Mount of Olives. It will be a gorgeous, beautiful, wonderful sight. மிகவும் அழகான ஒரு காட்சியாக இருக்கு. ඊට අලංකාර වූ දර්ශනයක් එය. அந்த ஒலிவ மலையை பற்றி தான் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம். ඒ ඔලිව් කන්ද පිළිබඳව තමයි අද දවසේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. வேதத்திலே எத்தனையோ இடங்களிலே இந்த ஒலிவ மலை என்று இருக்கிறது. බයිබලයේ බොහෝ ස්ථානවල ඔලිව් කන්ද ගැන සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ஆனால் இன்றைக்கு अनेक கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த ஒலிவ மலை எதற்காக ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் என்று தெரியவில்லை. නමුත් මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ඔලිව් කන්ද කුමක් උදෙසා පාවිච්චි කරාද කියලා බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයන්ට දන්නේ නැහැ. ஒலிவ மலை பாவிக்கப்பட்டது. ඔලිව් කන්ද පාවිච්චි කරනු ලැබුවේ இப்பொழுது பாவிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. දැන් පාවිච්චි කරමින් පැමිණෙන්නේ. அதுபோல எதிர்காலத்திலும் பாவிக்கப்பட போகின்றது. ඒ වගේම අනාගත කාලයේදී භාවිතා වෙන්න යනවා නැත්නම් පාවිච්චි වෙන්න යනවා. Now the Mount of Olives is so important that it has been used by God in the past. It is used by God right now and it is going to be used by God in the future. I'm going to explicate all of these things. இப்ப சில மலைகளை பார்த்தால் සමහර කඳු බැලුවා නම් சீனாய் மலையை பார்த்தால் සීනායි කන්ද බැලුවා නම් அதை குறித்து வேறொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் கற்றுக் கொடுப்பேன். ඒ පිළිබඳව තව එක ඉරිදාවක උගන්වන්නට යනවා. தேவனுடைய பிரசன்னம் இறங்கியதுதான். දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය බැස්සා තමයි. அங்கே வைத்து தான் மோசேக்கு தன்னுடைய முகத்தை ஆண்டவர் காட்டினார். ඒම ස්ථානේ තමයි මෝසෙස්ට උන්වහන්සේගේ මුහුණ පෙන්눔 කරනු ලැබුවේ. அங்கே வைத்து தான் 10 கற்பனைகளை கொடுத்தார். ඒම ස්ථානේ තමයි දසපනත දෙනු ලැබුවේ. ஆனால் இனி அந்த சீனாய் மலையை ஆண்டவர் பயன்படுத்த போவது இல்லை. නමුත් ආයේ දෙවියන් වහන්සේ සීනායි කන්ද භාවිතා කරන්න නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. There are some other important mountains such as Sinai. We will learn about it in the future. Now Mount Sinai was so important that God showed his face to Moses up there. And God gave the Decalogue there to Moses. And God's power presence was so evident on Mount Sinai. But the Bible never says that God is going to use Mount Sinai yet again. வேதம் சொல்லுகிறது பைபிளை பிரகாශ කරනවා ஆகார் எப்படி ஆபிரகாமால் பயன்படுத்தப்பட்டு பிறகு துரத்தப்பட்டாளோ හාගාර් කොහමද ආබ්‍රහම් ඉදිරියේදී දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරලා ලැබුණා ආබ්‍රහම් ඉදිරියෙන් එළවනු ලැබුවාට පසුව ආගාර්ව කවදාද තුෂාර දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරේ ආගාර්ව පාවිච්චි කරේ ආබ්‍රහම් හරිද ආබ්‍රහම් දෙවි ආගාර්ව පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ තුරන් කරපුවා මෙන්න මිස්රය සීනායි ප්‍රදේශය දෙවියන් වහන්සේ තුරන් කරනු ලැබුවා எப்படி ஆபிரகாம் ஆகாரை பாவித்து விட்டு அவளை துரத்தி விட்டாரோ அதே போல எகிப்தையும் சீனாயையும் ஆண்டவர் பயன்படுத்தி விட்டு இப்பொழுது துரத்தி விட்டார். Just as Hagar was used and discarded by Abraham, God used and discarded Egypt and Mount Sinai.
அதனால்தான் இன்றைக்கு எகிப்துக்கு போகும்பொழுது வனாந்தரமாக மழை இல்லாத ஒரு தேசமாக சபிக்கப்பட்ட தேசமாக அது ඒ නිසා තමයි අද ඊජිප්තුවට යනකොට අවිල ඒකේ කාන්තාරයක් වගේ ඒක ශාපලත් දේශයක් වශයෙන් පේන්න තිබෙන්නේ. ஆனால் ஒலிவ மலை அப்படி அல்ல. නමුත් ඔලිව් කන්ද එසේ නොවේ. ஆண்டவர் அன்று பயன்படுத்தினார், දෙවියන් වහන්සේ එදත් පාවිච්චි කරනු ලබුවා. இன்று பயன்படுத்துகிறார், අදත් පාවිච්චි කරනවා. இனி ஒரு தடவை பயன்படுத்தவும் போகிறார். තව එක වතාවක් උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නත් Unlike යනවා. all these mountains, olive was and is and will be used by God. And that's what I'm going to be talking about. அதனால் ஒலிவ மலை முக்கியமான ඒ மலையாக නිසා ඔලිව් කන්ද ඉතා වැදගත් වෙනවා. ஆனால் இந்த ஒலிவ மலை என்று சொல்லும்போது මේ ඔලිව් කන්ද කියලා කියනකොට அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு விஷயம் தெரியவில்லை. ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ට බොහෝ මේවා ගැන විෂයන් දන්නේ නැහැ. அந்த மலையில எல்லாம் நடந்தது என்று நினைக்கிறார்கள். ඒ කන්ද තුල සියලු ධර්ම සිද්ධ වුණා කියලා හිතනවා. It is wrong to assume that everything that transpired on mountains transpired on Mount Olives. Okay? Now let me explain. இயேசு 5000 ஆண்களுக்கு ஒரு மலையிலே வைத்து சாப்பாடு கொடுத்தார் அல்லவா? යේසුස් වහන්සේ 5000ක් ජනතාවට ඒ කන්ද මත තබාගෙන කෑම දුන්නා නේද? ஞாபகம் இருக்கிறதா? මතක තිබෙනවද? Do you remember the story when Jesus fed the 5000 men on a certain mountain? Now that is not Mount Olives. அது ஒலிவ மலை அல்ல. ඒ ඔලිව් කන්ද නොවේ. அது கப்பர்நகூமிலே இருக்கிற ஒரு மலை. ඒ කපර්නවු නගරේ තිබෙනා වූ එක කන්දක්. அதை பற்றியும் படிப்போம். ඒ පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගමු. மலை பிரசங்கம் கேட்டிருக்கிறீர்களா? කන්ද උඩ දේශනාව අහලා තිබෙනවද? Have you heard about the Sermon on the Mount? Matthew 5, 6 and 7. These 3 chapters. மத்தேயு 5, 6, 7 அதிகாரங்களிலே மலை பிரசங்கம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. මතේ පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ කන්ද උඩ දේශනාව පිළිබඳව තිබෙනවා. පහ, හය, හත. அந்த மலையும் ஒலிவ மலை அல்ல. ඒ කන්දත් ඇවිල්ලා ඔලිව් කන්ද නොවේ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද බලන්න? இயேசு பேதுரு யாக்கோபு யோவானை கூட்டிக் கொண்டு ஒரு மலைக்கு போகிறார். යේසුස් වහන්සේ පේදුරු යාකෝබ යොහානෝ අඬ ගහගෙන එක කන්දකට යනවා. அந்த மலையிலே வைத்து திடீரென மோசேயும் எலியாவும் இறங்குகிறார்கள். එම කන්දේදී ඇවිල්ලා එක පාටම මෝසෙස් එලියත් බහිනවා. இயேசுவும் மறுரூபமாகிறார். යේසුස් වහන්සේත් අන්වෙසක් ගන්නවා. உடனே பேதுரு சொல்லுகிறார், එක පාට පේතුරුස් කිය. இருப்போம் என்று சொல்கிறார். ஞாபகம் இருக்கிறதா? හදාගෙන මෙම ස්ථානයේ ඉමු කියලා කිව්වා මතකද? Do you remember when Jesus took Peter, James and John onto a mount where all of a sudden Moses and Elijah descended, and Moses, Elijah and Jesus were transfigured, and Peter got so excited he said, Lord, now let's pitch 3 tents here, one for Moses, one for Elijah, one for you, and let's tarry here. Do you remember that? ஞாபகம் இருக்குதா? මතකද මේ පිළිබඳව? இது பகவத் கீதையில இருக்குது. මේක මේ மகாவංශයේ තිබෙන. என்னமோ சாப்பிட்டு என்னமோ முழுங்கின மாதிரி எல்லாரும் உட்கார்ந்து මොනවද මේ මොනවද කාලා මොනවද ගිල්ලලා නිකන් ඉඳගෙන ඉන්නවා වගේ ඉන්නේ. ஒலிவ மலையை பத்தி தானே பேசுறேன். ඔලිව් කන්ද ගැන කතා කරන්නේ. எல்லாரும் இன்னைக்கு போறதுக்கு முதல்ல எனக்கு 10000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்றேன் நான் இல்லையே. ඔක්කොමලාම අද යන්න කලින් 10000 දෙන්න කියලා කියනවද? නෑනේ. இது மவுண்ட் கார்மெல் சர்ச். මේක මවුන්ට් කාමෙල් සභාව. இங்க எல்லாரும் சிரிக்கணும். මේ ඔක්කොමලාම hina වෙන්න ඕන. சிரிப்பு வந்தாலும் சிரிக்கணும். මේ hinaව ආවත් hina වෙන්න ඕන. சிரிப்பு வராட்டியும் சிரிக்கணும். hinaව ආව නැතත් hina වෙන්න ඕන. இங்க தூங்க கூடாது. මේ නිදා ගන්න හොඳ නැහැ. தூக்கம் வந்தாலும் தூங்க கூடாது. මේ නිදිමත ආවත් නිදා ගන්න හොඳ නැහැ. தூக்கம் வராட்டியும் தூங்க கூடாது. මේ නිදිමත ආවේ නැතත් නිදා ගන්න හොඳ නැහැ. நேற்று இரவு நாங்கள் பாஸ்டர்மார் இந்த இடத்துல சில பாஸ்டர்மார் பேசிக் கொண்டோம். මේ ස්ථානයේ සමහර පාස්ටර්ස්ලා කතා කරගෙන ඉන්නේ ඊයේ රාත්‍රියේ. இந்த நாட்காலிகள் தான் உங்களுக்கு பிசாசு. මේ පුටු තමා ඔබලට යක්ෂයා. சில பேருக்கு பேய் இந்த நாட்காலி. සමහරක් අයට යක්ෂයා ඇවිල්ලා මේ පුටුව. அப்படி ஜம்முன்னு கைய போட்டு இப்படி உட்கார்ந்தோம்னா அப்படியே சும்மா ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போகுது. මේම හොඳට සපානේගේ අත් දෙක දෙපැත්තට දාගත්තාම ආත්මේ ශරීරේ ප්‍රාණය ඔක්කොම ස්වර්ගයට යනවා. அதான் நம்ம பாஸ்டர் ராஜா புத்திக இவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி நாக்காளி வாங்கி போட போறோம். අර පාස්ටර් රාජා ඒ වගේම සහෝදර බුද්ධික ඉඳගෙන ඉන්නව මේ පුටු අරගෙන අපි දාන්න යන සභාවට. அப்ப தூங்குனா விழுவீங்க. එතකොට ඔබලා නිදාගත්තා නම් වැටිලා. ஆனா இந்த சபையில அப்படி விழுந்து விட்டா அபிஷேகத்துல விழுந்தேன்னு நடிக்கவும் முடியாது. නමුත් මේ සභාව ඇවිල්ලා එහෙම වැටිලාවිලා අභිෂේකයෙන් වැටුණා කියලා එහෙම රඟපාන්නත් බෑ. விளங்குதா? තේරුණාද? எல்லாரும் விழித்திருந்து பிரசங்கம் கேளுங்கள். හොඳ ඔක්කොමලා හොඳට නැගිටලා අවදිව හොඳට දේශනා අහන්න. ஓகே, ஒலிவ மலை என்பது மற்ற மலைகள் அல்ல. ඔලිව කන්ද කියලා කියන්නේ අනිත් කඳු නෙවෙයි. I am trying to send an information into your system where you mistake all the mountains where good things happened to Mount Olives. Now that's not true. தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் இது அலையிலேயே சொல்றாங்க. ඒ නිකන් අය හලුවා කියන්නේ අවශ්‍ය නැති දේවල් වලට. கவனிங்க, ஒலிவ மலை என்பது முக்கியமான சில சம்பவங்கள் நடைபெற்ற மலை. ඔලිව් කන්ද කියලා කියන්නේ ඉතා වැදගත් දේවල් සිද්ධ වුණා වූ එක කන්දක්. ஆனால் அது எருசலேமிலே இருக்கிறது. නමුත් ඒක යෙරුසලමේ පිහිටා තිබෙනවා. ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. இயேசு தன்னுடைய ஊழிய வாழ்க்கையில் எத்தனை தடவை எருசலேமுக்கு போனார்? යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සේවා ජීවිතය තුල කී වතාවක් යෙරුසලමට ඇතුල් වුණාද? Here is a question. Jesus ministered for 3.5 years, okay?
during the time of his ministry, how many times did Jesus visit Jerusalem? Who can tell me? யாருக்கு சொல்ல முடியும்? யார் சொல்லுங்க? 2 times. இன்னைக்கு வந்த பிரதர் ரவி சொல்றார் 2 times. நம்ம ஆகல என்ன அப்போ අද පැමිණියාව බ්‍රදර් මේ රවි කියන වෙලාව දෙපාරක් කියලා. Okay. Now I got 2. Anything 3, 1, 4, 5 times, 6 times, 7 times, 3 times. யாராவது வேற ஏதாவது இருக்கீங்களா? 2 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2 தடவை. දෙපාරක් දෙපාරක් කියලා කියනවා කවුරුද? 3 පාරක් කියලා කියනවා. කීයද කියනවාද? දෙපාරක් කියලා. එතන මේ சொல்றீங்க 2 தடவை. அவர் சொல்றது சரின்னு சொல்லி. How many of you want to say it's 2 times? Right. அது புருஷன் சொன்னா பொஞ்சாதி கையை தூக்கி தானே ஆகணும். ස්වාමි පුරුෂයා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම භාර්යාව අත උස්සන්න තමයි. வேற யாராவது? மகேஷ் කියනවා දෙපාරක් කියලා. නේද? වෙන நமக்கு அது தேவையே இல்ல. நமக்கு இதுக்கு எத்தனை தடவை போனான்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க මේ අපිට ඒක අවශ්‍යම නැහැ කියලා කියන කටිය අත උස්සලා බලන්න. அவர் எருசலேமுக்கு போவாரு. එයා යෙරුසලමට යනවා. அவர் வட்டப்புழுவைக்கு போவாரு. එයා වටපුලුවට යනවා. நமக்கு என்னதுக்கு? අපිට මොනවටද? மலையை பத்தி பிரசங்கம் பண்ணா பிரசங்கம் பண்ணி உடையன்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி කන්දවට දේශනා කරනවා. ඒක දේශනා කරලා ඉවර කරන්නව කියන්නේ. ஊழிய ஆரம்பத்திலே ஒரு தடவை போனார். සේවාව ආරම්භයේ දෙකපාරක් ගියා. கலிலேயாவிலே உள்ள கானாவூரிலே கல்யாண வீட்டில் ஒரு அற்புதத்தை செய்துவிட்டு ගලිලේ කානා නගරය තුල එක මේ මංගල්‍යයක් නිවසේදී එක හාස්කමක් කරලා முதலாவது அற்புதத்தை ප්‍රථම செய்துவிட்டு හාස්කම කරලා கப்பர்நகூமுக்கு போய்விட்டு කපර්නාමුවට පැමිණියා. அங்கே இருந்து உடனடியாக எருசலேமுக்கு வந்தார். එයින් පසු එකපාරටම යෙරුසලම පැමිණියා. வந்து எருசலேம் தேவாலயத்தை சுத்திகரித்தார். එයින් පසු යෙරුසලම් දේවාලය පිරිසුදු කරනු ලැබුවා. யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. යෝහන් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පිළිබඳව තිබෙනවා. According to John chapter 2, Jesus performed his first miracle in Cana of Galilee, where he transformed water into wine. Then he went on to Capernaum, from whence he came to Jerusalem to attend the feast. The first event in which Jesus visited Jerusalem. ஆனால் மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, නමුත් මතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදය කියනවා சிலுவையிலே அறையப்பட சரியாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்னே இயேசு ஒலிவ மலைக்கு வந்தார். කුරුස පත් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ඒට හරියට සතියකට කලින් යේසුස් වහන්සේම ඔලිව් කන්දර පැමිණියා කියලා. According to Matthew chapter 21, 1 week prior to his crucifixion, Jesus came to Mount Olives, and from there he marched into Jerusalem on a donkey. அங்கே இருந்தவர் எருசலேமுக்குள்ளே ஒரு கழுதையின் மேல் ஏறி போனார் என்று එම ස්ථානයේ ඉඳලා යේසුස් වහන්සේ යෙරුසලමට එක බුරුවෙක් පිට නගලා ගියා කියලා කියනවා. அப்புறம் மறுபடியும் தேவனுடைய ஆலயத்தை அங்கே சுத்திகரித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව පිරිසුදු කරා කියලා කියනවා. Yeah, Jesus cleansed the temple the second time. So Jesus visited Jerusalem only 2 times, and Brother Ravi is only 2 correct. Okay? சகோதர ரவி சொன்னது போல இயேசு 2 தடவை தான் எருசலேமுக்கு வந்தார். සහෝදර රවි කිව්වාගේ යේසුස් වහන්සේ දෙපාරක් තමයි යෙරුසලමට පැමිණියේ. அப்படியானால் එහෙමනම් அவர் ஒலிவ மலையிலே செய்த விஷயங்களை எல்லாம் උන්වහන්සේ ඔලිව් කන්ද තුල කරා වූ සෑම විෂයක්ම 2 தடவை தானே செய்திருக்க வேண்டும். දෙපාරයි තමයි කරලා තියෙන්න ඕන. ஆகவே அவர் அந்த மலையிலே ஏறினார், இந்த மலையிலே உட்கார்ந்தார், அந்த மலையிலே சாப்பாடு கொடுத்தார், இந்த மலையிலே மறுரூபமானார் என்பதெல்லாம் எந்த மலைகள்? வேறு மலைகள். එම නිසා උන්වහන්සේ කෑම දෙනු ලැබුවා, උන්වහන්සේ දේශනා කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අන්වේෂක් ගන්නා කියන මේ කඳු ඇවිල්ලා තවක් නොඑක එක කඳු. So therefore Jesus, I mean, if we say that Jesus transfigured on a mountain, he fed people on a mountain, he did this on a mountain, that on a mountain, all these mountains were different to Mount Olives. இன்றைக்கு ஒலிவ மலையை பற்றி மாத்திரம் தான் பார்க்க போகிறோம். අද අපි බලන්න යන්නේ ඔලිව් කන්ද ගැන පිළිබඳව පමණයි. ஒலிவ மலை அப்படியே எருசலேமுக்கு கிழக்காக இருக்கிறது. ඔලිව් කන්ද ඇවිල්ලා යෙරුසලමට නැගෙනහිර දිශාවෙන් තිබෙනවා. Situated the east of Jerusalem. So beautiful, you know, from Jerusalem there is a valley. And then it ascends into becoming the Mount of Olives. எருசலேமில் இருந்து இப்படி ஒரு பள்ளம் வருகிறது. යෙරුසලම ඉඳලා මෙහෙම එක පල්ලමක් පැමිණෙනවා. அந்த பள்ளத்துக்கு அப்பால் அப்படியே அந்த ஒலிவ மலை. ඒ පල්ලමේ අවසානයේ ඉඳලා ආපහු නැවත වතාවක් ඔලිව් කන්ද පටන් இங்க ගන්නවා. இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பள்ளத்தாக்கு அப்படியே அந்த கலஹா குரூப் எழும்புவது போல. මේ වගේ අපි මේ පැත්තෙන් ඉඳලා බලනකොට පල්ලෙහාට කන්ද බහැලා අර ගලහා පැත්තෙන් නගිනවා වගේ හරියට. அப்போ அந்த ஒலிவ மலையிலே இருந்து எருசலேமை பார்க்கலாம், எருசலேமிலே இருந்து ஒலிவ மலையை பார்க்கலாம். එතකොට ඔලිව් කන්දේ ඉඳලා මේ යෙරුසලම බලන්න පුළුවන්, යෙරුසලම ඉඳලා ඔලිව් කන්ද බලන්න පුළුවන්. Mount of Olives is visible from Jerusalem and vice versa. Okay? இப்போ இந்த ஒலிவ மலை ஏன் அந்த பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது? දැන් ඇයි මේ ඔලිව් කන්දට ඔලිව කන්ද කියලා කියන්නේ? Why do they call it Mount Olives? Olives, the mountain was full of olive trees. ஒலிவ மரங்கள் நிறைந்த ஒரு மலை அது. මේ කන්ද ඔලිව් ගස් වලින් පිරිවි තිබුණා වූ එක කන්දක්. ஒலிவ மரம் என்பது ඔලිව් කියලා කියන්නේ இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஆதாயம் கொடுத்த 6 விஷயங்களில் ஒன்று. ඊශ්‍රායල් වරුන්ට ආදායම ලබා දුන්නා වූ විෂයන් 6කකින් එකක්. You know, olives was one of 6 income projectors of Israel.
ஹபகுக் 3ஆம் அதிகாரம் ஞாபகம் இருக்கிறதா? හබකුක් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය මතකද? Do you remember Habakkuk chapter 3? அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும், අත්තික ගස් විනාශ වෙලා ගියත්, திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமல் ඒ போனாலும், වගේම මිදිවැල් වල ඵල නොලැබුණත්, மூன்றாவது ஒலிவ மரங்கள் பலனற்று போனாலும், තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා මේ ඔලිව් ගස් ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ ඵල නොදී තිබුණත්, வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமல் போனாலும், கும்புரு වල ධාන්‍ය නොමැතිව ගියත්, கிடையிலே ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், මේ එළුවන් සහ මේ බැටළුවන් නැති වුණත්, தொழுவத்தில் மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும், හරක් නැති වෙලා ගියත්, 6 விஷயங்கள். There are 6 income generators of Israel. Okay? Figs, grapes, thirdly olives, and then grain of the fields, and then sheep and goats, finally 6th cattle. The third income generator was olives. The மூன்றாவது வருமானம் என்ன? ஒலிவ பழங்கள். එතකොට තුන්වෙනි ආදායම හැටියට මොනවද තිබෙන්නේ? ඔලිව් මේ ඵල. இந்த ஒலிவ காய்கள் கொஞ்சம் நம்முடைய விரலிக்காய் மாதிரி இருக்கும். මේ ඔලිව් ගෙඩි ඇවිල්ලා හරියට අපේ මේ වෙරළු ගෙඩි වගේ. ஆனா விரலிக்காயை பச்சையாகவாவது சாப்பிடலாம். නමුත් වෙරළු ගෙඩි අපිට අමුයෙන් හරි කන්න පුළුවන්. ஒலிவ பழத்தையும் சாப்பிட முடியாது, காயையும் சாப்பிட முடியாது. அவ்வளவு கைக்கும் கசப்பா இருக்கும். ඔලිව් ඇවිල්ලා මේ ගෙඩි අමුයෙමුත් කන්න බෑ, ඒ වගේ මේක ඉදුණත් කන්න බෑ, ඒ තරම් දුරට තිත්තයි. அதை தண்ணீரிலே போட்டு ஊற வைத்து, ඒ වතුරේ දාලා පෙඟෙන්න තියලා, அந்த கசப்பு தன்மையை போக வைத்து, ඒ තිත්ත ගතිය ඉවත් කරගෙන, அப்புறம் உப்பு போட்டு அதை அப்படியே ஒரு ஊறுகாய் மாதிரி, ஒலிவ் ஊறுகாய் மாதிரி செய்து எடுத்து சாப்பிடுவார்கள். ඉන්පසු ඒට ලුණු එකතු කරලා ඒක මේ ලුණු එකතු කරපු එක ලුණු දෙහි වගේ ඒක කැමට ගන්නවා. அவ்வளவு டேஸ்டாக இருக்கும். எத்தனை பேர் ஒலிவ பழம் சாப்பிட்டு කී இருக்கீங்க? දෙනෙක් ඔලිව් කාලා තියෙනවද මේ ඔලිව් ගෙඩි? Have you eaten olives? My goodness. No, huh? Actually, you can't eat it raw or even ripe like our veralu. Veralu is also called olives. But when you sort of saturate it in salt and vinegar, it gives a superb taste. It's a wonderful food, very healthy. ஒலிவ பழங்கள் சாப்பிட்டால் உடம்பு நன்றா இருக்கும். ඔලිව් මේ ගෙඩි කෑවනම් එමේ ශරීරය පැහැපත්ව තිබෙනවා. அந்த ஒலிவ பழங்களில் இருந்து எண்ணெய் எடுப்பார்கள். ඒ ඔලිව් ගෙඩි වලින් ඇවිල්ලා තෙල් ලබා ගන්නවා. ஒலிவ எண்ணெய் பயங்கர சுவையாக இருக்கும். ඔලිව් තෙල් ඇවිල්ලා ඊටා මේ ප්‍රසන්න ඒ කියන්නේ ශරීරයට ගුණදායකයි. அந்த கொலஸ்ட்ராலே கிடையாது. කොලෙස්ටරෝල් ඒ තුල අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. இஸ்ரவேலிலே அதை சூழ உள்ள நாடுகளிலே, ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් වලත්, ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් වටේ තිබෙනා වූ රටවල් වල எண்ணெய் போட்டு பயங்கரமாக சாப்பிடுவார்கள். බොහෝ වෙලාවට මේ තෙල් දාලා භයානක ලෙස කනවා. ஆனால் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. නමුත් ඔවුන්ට කොලෙස්ටරෝල් නැහැ. அதனால்தான் வேதத்திலே நீங்கள் வாசிப்பீர்கள், ඒක තමයි බයිබලයේ කියවන්නේ. மாவும் எண்ணெயும் குறைந்து போகவில்லை என்று வாசித்திருக்கிறீர்கள் தானே? මේ තෙලුත් මේ පිටින් නැතු වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනෝ නේද? Now they produce oil from olives, and that oil is so wonderful, it doesn't contain cholesterol. Now in the Bible you would see that God blessed people with flour and oil. Remember the Sarifat widow? விதவை ஞாபகம் இருக்கிறதா? මතකද ශාරිපාත් වන්දපුවට ආශිර්වාද කරපු හැටි? எலியா போய் இருந்த பொழுது சொல்லுகிறார், எனக்கு ஒரு அடையை செய்து கொண்டு வா. එලියා ගියාපම කියනවා මට එක රොටියක් හදාගෙන එන්න. உன்னுடைய மாவும் எண்ணெயும் குறைந்து போகாது. නුඹේ පිටිත් ඒ වගේම තෙලුත් හිඟයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා அது කියනවා. ஒலிவ எண்ணெய். ඒ ඔලිව් තෙල්. எண்ணெய் பயங்கரமான எண்ணெய் அங்கே இஸ்ரவேலிலே பயன்படுத்துவார்கள். ඊශ්‍රායල් තුල භයානක ලෙස මේ තෙල් භාවිතා කරනවා. அதை பார்த்துவிட்டு ඒ දේ බලලා நம்முடைய ஜனம் අපේ ජනතාව நம்முடைய எண்ணெயை போட்டு கொலஸ்ட்ரால் கூடி கொழுப்பிலே ஆடும். අපේ ජනතාව වෙලා තෙල් භාවිතා කරලා අපේ තෙල් භාවිතා කරලා වෙලා කොලෙස්ටරෝල් හදාගෙන නටනවා. வணங்குதா? அது கொலஸ்ட்ரால் அல்ல, தட் கொலஸ்ட்ரால். ஏன்னா நம்மளே நம்மள அழிச்சிக்கிறோம். சரியா? that oil is olive oil. All the oil that you see in the Bible, they are harmless, but rather they are wonderful. They are so healthy. Now we eat poison. The oil that we intake are all poisonous. They contain huge amounts of bad cholesterols. ஆகவே ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் நல்லதாய்த்தான். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ දෙන ආශිර්වාද ඉතා යහපත්ව තිබෙනවා. இப்போ இந்த மலை முழுக்க இந்த ஒலிவ மரங்கள். දැන් මේ කන්ද පුරාවටම තිබෙන ඔලිව් ගස්. இந்த மலையிலே சரியாக நடுப்பகுதியிலே මේ කන්ද හරි මැද ස්ථානයේ அழகான ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது. ඉතා ලස්සන වත්තක් තිබෙනවා. ஒலிவ தோப்புகளின் மத்தியிலே ஒரு அழகான தோட்டம். මේ ඔලිව් ගස් වට කරලා ඒක ලස්සන ඉතා ගෙවත්තක් ලස්සන. Now when you ascend on to Mount Olives, right in the middle there is a beautiful garden called the Garden of Gethsemane.
கெத்செமனே என்ற ஒரு தோட்டம். ගෙත්සමන උයන. எருசலேமில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இயேசு அதற்கு போய் விடுவார். යෙරුසලමේ ඉන්න අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේ නිතරම එම උයනට යනවා. அந்த கெத்செமனே தோட்டத்திலே காற்று அப்படியே இன்பமாய் வீசும். ගෙත්සමන උයන ඇවිල්ලා මේ හුළඟ ඉතා මනහර ලෙස හමනවා. கூடுதலாகவும் வீசாது, குறைவாகவும் வீசாது, அளவோடு வீசும். ගොඩක් හයියෙන් හුළඟ හමන්නෙත් නෑ, ඒ වගේම අඩුවෙන් හමන්නෙත් නෑ, ඒ වගේම මේක මද ගතින් ඉතා අලංකාරව සහනයක් දෙමින් හමනවා. You know, the breeze that touches your skin in Mount Olives, Gethsemane, oh, it's so wonderful, immaculate. It's not a hard wind, it's not a minor breeze, but it's a beautiful, wonderful blow. அங்கேதான் அடிக்கடி இயேசு போய் இருந்தார். එම ස්ථාන තමයි නිතරම යේසුස් වහන්සේ යන්නේ. அங்கேதான் போய் இயேசு ஜெபித்தார். එම ස්ථාන තමයි යේසුස් වහන්සේ කියලා යාඥා කරන්නේ. அங்கே அந்த ஒலிவ மலையிலே வைத்து ඒ ඔලිව් කන්දේ ඉඳලා சில நல்ல விஷயங்கள் நடந்தன. සමහරක් යහපත් දේවල් සිද්ධ වුණා. அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். ඒක ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. இப்போ இந்த ஒலிவ மலை என்று சொல்லும்போது මේ ඔලිව් කන්ද කියලා කියනකොට அழகான ஆசையான ஒரு மலை. ඉතා ලස්සන මේ ඉතා අපිට ආශා හිතෙනවා ඒක කන්දක්. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒலிவ மலை அனுபவம் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். මේ දේවගතිවරයා විශ්වාස කරනවා අපේ ජීවිතය තුල මේ ඔලිව් කන්දේ අත්දැකීම අපිට තියෙන්න ඕන කියලා විශ්වාස In කරනවා. our spiritual walk, in our spiritual pilgrimage as Christians, we need to be in the state of Mount Olives at times. I'll explain. இப்போ எருசலேமில் இருந்து பார்க்கும்போது தானே ஒலிவ மலை கிழக்கு பக்கத்தால தெரிகிறது. දැන් යෙරුසලමේ ඉඳලා බලනකොටනේ ඇවිල්ලා මේ ඔලිව් කන්ද නැගෙනහිර දිශාවෙන් පේන්නේ. ஒலிவ மலையில இருந்து பார்க்கும்போது දැන් ඔලිව් කන්ද ඉඳලා බලනකොට மேற்காக தெரிவது எருசலேம். දැන් මේ නැගෙනහිර බටහිර වශයෙන් පේන්න යන්නේ යෙරුසලම. ஒலிவ மலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது எருசலேம் மதில் தெரியும். ඔලිව් කන්ද ඉඳලා බලනකොට මේ යෙරුසලම් පවුර පේනවා. தேவாலயம் இருந்த இடம் தெரியும். දේව මාලිගාව තිබ්බ තැන පේනවා. அழகான ஒரு காட்சி. ඒ වගේ ඊට ලස්සන දර්ශනයක්. அநேக படங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். நீட்ட படம் போட்டிருக்கும் தானே ஜெருசலேம்னு சொல்லி ஒரு போட்டோ. ඔබලා බොහෝ මේ පින්තූර දැකලා ඇති යෙරුසලම් කියලා දාලා දිග ෆොටෝ එකක්. Have you seen that long photo, the picture that people have of Jerusalem with the dome of the rock and everything? You know, that picture was taken from Mount of Olives. ஒலிவ மலையில இருந்து தான் அந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. මේ ඔලිව් කන්ද ඉඳලා තමයි මේ පින්තූරය අරගෙන තිබෙන්නේ. எருசலேம் மதிலிலே 8 வாசல்கள் இருக்கின்றன. යෙරුසලම් පවුර තුල දොරවල් 8ක් තිබෙනවා. அதிலே தங்க வாசல் என்று சொல்லுகின்ற வாசல் முக்கியமான ஒரு வாசல். එම දොරවල් 8න් මේ රත්තරන් දොර කියන එක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ரன் දොරටුව. You know, there are 8 gates to the Jerusalem wall, and the most important gate is called the Golden Gate. And from the Mount of Olives, the Golden Gate is visible just ahead of you. அந்த ஒலிவ மலையில இருந்து பார்க்கும்போது அந்த தங்க வாசல் தான் அப்படியே முன்னாலே தெரியும். දැන් ඔලිව් කන්ද ඉඳලා බලනකොට ඒ රන් දොරටුව තමයි අපිට මුහුණලා බලන්න පුළුවන්. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? බයිබලේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? இயேசு வருவார் தானே? යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනව නේද? வர்றாரா? යේසුස් වහන්සේ එනවද? இயேசு வர்றாரா? நம்புறீங்களா? විශ්වාස Do you කරනවද? believe that Jesus is coming? යේසුස් වහන්සේ එනවා කියලා විශ්වාස කරනවද? எல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். அவர் வந்தா வரட்டும், நமக்கு இப்ப சர்வீஸ் முடிச்சிட்டு சாப்பாடு வந்தா சரி. එයා ආවනම් ආපු දැන් අපිට මේ සර්විස් එක අමාර කරලා අපිට කැම දුන්නා නම් හරියි. இயேசு ஒலிவ மலைக்கு தான் வருகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔලිව් කන්දට තමයි පැමිණෙන්නේ. அதுல இருந்து தானே போனார். එම ස්ථාන ඉඳල්නේ උන්වහන්සේ ඔසවා ගන්න அந்த ලැබුණේ. இடத்துக்கு வந்து விட்டு இந்த தங்க வாசல் வழியாகத்தான் எருசலேம் உள்ளே போகும். එම ස්ථානයේ ඔලිව් කන්දට උන්වහන්සේ පැමිණිලා මේ රන් දොරටුව හරහා තමයි යෙරුසලමට උන්වහන්සේ ඇතුල් වෙන්න යන්නේ. Okay, now Jesus is going to descend onto Mount Olives because that's where he ascended from. So when he descends onto Mount Olives, it is through the Golden Gate that he is going to march into Jerusalem. Okay? So now listen to what I'm going to be explaining in a minute. நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போவற்றை கவனியுங்கள். දැන් ඔබලාට උගන්වන්න යන දේ ඔබලා හොඳට හිත යොමු இந்த ஒலிவ மலையை குறித்து ஒரு வசனம் எசேக்கியேல் 11ஆம் அதிகாரத்திலே இருக்கிறது. 23ஆம் வசனம். මේ ඔලිව් කන්ද පිළිබඳව එසකියල් පොතේ 11:23. Ezekiel chapter 11 verse 23. And the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood upon the mountain which is on the east side of the city. ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස නුවර තුලින් නැගී ගොස් නුවරට නැගෙනහිරින් තිබෙන කන්ද උඩ සිටියේය. கர்த்தருடைய மகிமை நகரத்தின் நடுவிலிருந்து எழும்பி நகரத்துக்கு கிழக்கே இருக்கிற மலையின் மேல் போய் நின்றது.
இது ஒரு தீர்க்க தரிசனம். මේක එක අනාගත වාක්‍යයක්. பாபிலோனிலே யூதர்கள் அடிமைகளாய் இருந்த பொழுது යුදෙව්වන් බාබිලෝනිය තුල වහල්ලන් ලෙස ඉන්නකොට யூதர்களுடைய தேவனை குறித்து எசேக்கியேல் கண்ட தரிசனம். යුදෙව්වන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව එසකේල් විසින් දැක්කා වූ දර්ශනය. When the Jews were in exile in Babylon, Ezekiel saw a vision pertaining to the Jews and they are returned to their own land. And there he saw the glory of God reaching that mountain which is eastward of Jerusalem. அங்கே அந்த தரிசனத்தில் எசேக்கியேல் காணுகிறார். ඒ දර්ශන තුල එසකේල් දකිනවා தேவனுடைய மகிமை எருசலேமிலே இருந்து புறப்பட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය යෙරුසලමෙන් පිටත් වෙලා ஒலிவ மலைக்கு போகிறது. ඔලිව් කන්දට යන එක පිළිබඳව. ஒலிவ மலை என்ற பெயர் அதிலே சொல்லப்பட்டில்லை. ඔලිව් කන්ද කියලා එමේ ස්ථානේ කියලා නැහැ. ஆனால் அங்கே வேற ஒரு மலை கிடையாது. නමුත් එමේ ස්ථානේ වෙන කන්දකුත් නැහැ. உண்மையாகவே சிவனொளி பாதமலை அங்கே கிடையாது. අවංකව සමනල කන්ද එමේ ස්ථානේ නැහැ. சீகிரியே இல்லப்பா. සීගිරියත් නැහැ ස්ථානේ. குறைஞ்சது பைபிள் ராக் கூட கிடையாது அங்க. பைபிள் ராக் போத்தலே ගල බතලේ ගල මොන හරි බරාවේ කඩුවන්නාවේ තියෙන්නේ. බතලේ ගලත් ඒක නොවේ. அருது உண்மையாக ஒலிவ மலை மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. ஆகவே எசேக்கியேலிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற அந்த மலை ஒலிவ மலை. එතකොට එසකේල් එමේ ස්ථානේ දර්ශන දකින්නා වූ කන්ද ඇවිල්ලා ඔලිව් කන්ද. என்ன பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்தில் என்ன தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறார்? දැන් මේව වචනය තුලින් මොකක්ද අනාගත වාක්‍යයක් හැටියට ප්‍රකාශ කරන්නේ? தேவனுடைய மகிமை எருசலேமிலே இருந்து புறப்பட்ட அந்த மலையிலே தங்கியது. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය යෙරුසලමෙන් පිටත් වෙලා මේ කන්ද මත වාසය කරා කියලා කියනවා. What do we read in this prophecy? The glory of God is released from Jerusalem and it goes and rests on Mount Olives. இன்றைக்கு அந்த ஒலிவ மலைக்கு போனால் අද ඔලිව් කන්දට ගියා නම් அந்த பிரசன்னம் உங்களுக்கு வரும். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ලැබේ. ஆசையா இருக்குதா? කැමතිද? ஒலிவ மலைக்கு போகும்பொழுது அப்படியே தேவனுடைய பிரசன்னம் வரும். அந்த இடத்திலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது. එම ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය තිබෙනවා. You know, God's presence is there on Mount Olives, and I was there just a few weeks ago. Boy, I'll tell you, it's so wonderful. அந்த இடத்திலே ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னே அந்த மலையில இருந்தேன். அவ்வளவு ஒரு பிரசன்னம் இருக்கிறது. සති කීපයකට කලින් එම ස්ථානයට ගිහිල්ලා හිටියාවිලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය බහානක ලෙස දැනුණා. எல்லாம் காசு சேர்க்கறீங்க அங்க போறதுக்கு இல்லையா? එහි යන්න ඔක්කොමලා මුදල් එකතු කරනව නේද? ஒலிவ மலையில ஒரு சர்வீஸ் வைப்போமா? ඔලිව් කන්ද තුල එක දේව මිහක් තබමුද? எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் ஒலிவ மலையில ஒரு කී சர்வீஸ்? දෙනෙකුට කැමතිද ඔලිව් කන්ද දේව මිහක් තබන්න? ஓகே. சரியா? எல்லாம் என்வலப் வருது தானே? ඔක්කොම ඇන්ලොප් එනවා නේද? வந்தா சரி. ආවනම් හරි. அப்போ எசேக்கியேல் சொல்லுகிறது தேவனுடைய மகிமை அங்கே இருந்தது என்று. එතකොට එසකේල් කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය මේ ස්ථානයේ තිබුණා කියලා. அங்கே நடந்த சில சம்பவங்களை வாசிப்போம். එම ස්ථානයේ වුණා වූ සමහරක් සිද්ධීන් අපි කියවලා බලමු. அப்போஸ்தலர் ක්‍රියාපොතේ முதலாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගමු. Now turn with me to Acts chapter 1. Acts chapter 1 and verse 11. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ வாசிங்க. 11 වෙනි පදය. ගලිලේ මිනිස්යනි නුඹලා ස්වර්ගයේ දෙස බල බලා සිටින්නේ මක් නිසාද? නුඹලා කෙරෙන් ස්වර්ගයට නැගුණු ලැබූ මේ යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා නුඹලා දුටුවා කරින්ම එනවා ඇතැයි ඔවුන්ට කීවෝය. கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். The angels told the people, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." இது என்ன சம்பவம் என்றால், මේ මොකද්ද සිද්ධිය කියලා කිව්වොත් இயேசு மரித்து உயிர் தெழுந்த பிறகு යේසුස් වහන්සේ මැරිලා නැවත නැගිට්ටට පසුව 40 நாட்களுக்கு பிறகு දවස් 40කට පසුව சீஷர்களை எல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு ஒலிவ மலைக்கு போகிறார். ගෝලයන් සියලු දෙනාම කැටුව ඔලිව් කන්දට යනවා. அங்கே வைத்த சில விஷயங்களை அவர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார். එමේ ස්ථානයේ තියලා ඔවුන්ට සමහරක් දේවල් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. මතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පිළිබඳව තිබෙනවා. அங்கே இருந்து தான் இயேசு சொல்லுகிறார் சீஷர்களுக்கு, එමේ ස්ථානයේ ඉඳලා තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ගෝලයන්ට நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள், නුඹලා ගිහිලා සියලු ජාතීන් ගෝලයන් කරන්න, ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள், බෞද්ධස්මය දෙන්න, இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோட இருக்கிறேன் මෙන්න ලෝකේ අන්තිම දක්වා මම නුඹලා සමග සිටිනවා என்று சொல்லிவிட்டு அப்படியே மேலே போனார். කියලා එහෙම්ම උන්වහන්සේ ඉහළට ඔසවා ගන්නු You ලැබුවා. know, Jesus died and rose again from the dead, and then on the 40th day he took with him all the disciples, about 520 of them, to Mount Olives, and he told them whatever he said in Matthew chapter 28. He said, "Now go ye into all nations, make disciples of them, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, teach them until I come, and lo and behold, I am with you till the end of the days." Now, having said that, he ascended to heaven.
அவர் மேலே போன உடனே උන්වහන්සේ ඉහළට ගියායින් පසුව இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு வாயை பிளந்து கொண்டு மேலே பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க. මේ ජනතාව ඔක්කොම මේ පුදුමයට පත් වෙලා තුෂ්ණිම් භූත වෙලා කටවල් අරගෙන ඔක්කොම අහස බලාගෙන සිටිනවා. அது என்ன சொன்னா துஷ்ணி பூத்தையா பழைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா சரியா அப்படியே எல்லாரும் அப்படி ஷாக்கா பார்த்து கொண்டிருக்காங்க. පුදුම වෙලා ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා. The people were gazing into the sky, they were shocked to smithereens. My goodness, this chap is now going up. He rose again from the dead and now he's just, levitating and more levitation. Wow, he's going up. என்னப்பா இவர் மருத்துவரிலிருந்து உயிர் தெழுந்தார், இப்படி இருக்கிறார், இப்ப மேலே போறார் என்று வாய் பொளந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது අයියෝ දැන් මෙයා මැරලා නැවත නැගිට්ටා. දැන් මෙන්න දවස් 4 හිටියා. දැන් මෙන්න එකපාරට උඩ යනවා කියලා මේව කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට ரெண்டு தேவதூதர்கள் வருகிறார்கள். දේවදූතයෝ දෙන්නෙක් පැමිණියා. கலிலேயராகிய மனுஷரே. අයියෝ මේ ගලිලේ ඉන්න මිනිස්සෙනේ. அதுல ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் கொஞ்சத்துல. ඒකේ රහසක් ඔබලාට කියලා දෙන්න යන තව The ටිකක්. angel says, you Galileans, why are you gazing up into the sky? Why did the angel say, you Galileans? கலிலேயராகிய மனுஷரே என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? ඇයි මේ දේවදූතයෝ කියන්නේ ගලිලේ මිනිස්සෙනි කියලා කියන්නේ ඇයි? எருசலேமில இருந்த எவனுமே அந்த இடத்துல இருக்கவில்லை. ඒ කියන්නේ යෙරුසලමේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් එම ස්ථානේ හිටියේ නැහැ. அவன் நம்பாதபடினா. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේව විශ්වාස කරපු නැති නිසා. இயேசு உயிர் தெழுந்ததை எருசலேம் வாசிகள் நம்பவில்லை. යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගීටීම ගැන යෙරුසලමේ සිටියා වූ මිනිසයන් ඒක විශ්වාස කරේ அங்க இருந்து 3 நாள் பிரயாண தூரம் கலிலேயர்கள் தான் இங்கே வந்து இயேசுவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දැන් දවස් 3ක් මේ ගමන් කරලා ආපු මේ ගලිලේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි ඇවිල්ලා මේ යේසුස් වහන්සේ දිහා බලාගෙන The සිටින්නේ. people who lived in Jerusalem did not believe that Jesus rose again from the dead, so they were not coming behind him. It's the people from Galilee, 3 days walk from Jerusalem. Those were the people who were looking at Jesus. Now this tells us a great spiritual truth. இதிலே ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய ரகசியத்தை காணலாம். මේ තුල අපිට ඊට විශාල ආත්මික අපිට රහසක් දකින්න පුළුවන්. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆளை குறிச்ச ஒரு ஒரு மதிப்பு நமக்கு வராது. ඒ කියන්නේ අපෙත් සමග ඉන්නව පුද්ගලයා පිළිබඳව වටිනාකමක් ගෞරවයක් පැමිණෙන්නේ නැහැ. பிறக்கும் பொழுதே கிறிஸ்தவர்களாய் பிறக்கிறார்களே, ඉපදෙනකොටම ක්‍රිස්තියානි කාර්ය හැටියට ඉපදෙනව නේද? அவர்களில் நிறைய பேருக்கு இயேசுவை குறித்த ஒரு பைத்தியம் இல்லை. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව එක පිස්සුවක් උමතුවක් නැහැ. Many people who were born as Christians, they are not as excited as us about Jesus. Why? Because from day one they were worshipping Jesus. பிறந்த நாளில் இருந்து அவர்கள் இயேசுவை தான் ஆராதிக்கிறார்கள். ඇයි කිව්වොත් එහෙම ඔවුන් උපන් දා පටන් යේසුස් වහන්සේව තමයි නමස්කාර කරන්නේ. யாரெல்லாம் வேறு மதங்களில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறோமோ, නමුත් කවුද වෙනත් ආගම් වලින් ගැලවීම ලබලා පැමිණෙන්නේ? நமக்கு அந்த ருசியும் தெரிந்தபடினால் අපිට ඒ රසත් දන්න නිසා இங்கே வந்த பிறகு இயேசுவை பயங்கரமாக நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். මෙහෙ ආවට පස්සේ අපි භයානක ලෙස යේසුස් වහන්සේට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. சரியா இல்லையா? කියපු දේ හරිද නැද්ද? Now most of us who become Christians from other religions, we fall in love with Jesus in a very craving manner, and we demonstrate a great passion to him. Right now, that's a spiritual truth. அதனால் தான் இன்றைக்கு अनेक சபைகளுக்கு ඒ නිසා තමයි අද බොහෝ සභාවල් වල அந்த வெறி இல்லை. අද අර මේ උමතුව නැත්තම් උන්වහන්සේට තියෙන ආදරය නැත්තේ. අජුන්තුව නැහැ. උමතුව කියන්නේ පාපම් කවුද දන්නේ උමතුව? ஜுந்துவ නැහැ. அந்த நிறைய பேருக்கு ஆண்டவரை நமஸ்கரிக்கிற அந்த ஜொலி, அந்த சூன் இல்லை. අර බොහෝ දෙනෙකුට යේසුස් වහන්සේව නමස්කාර කරන ඒ ජුන්තුව ජොලිය ඒ සන්තෝෂය නැහැ. Blessed be the name of the Lord. කියන්න brother. Blessed be the name of the සිංහලෙන් Lord. කියන්නකෝ. ඒක කොහොමද ගියේ? හරි. දෙව් ගෘහයේ සබයි නඩුවේ සිටින්න අප දෙවිඳ ඉන්නවද නැද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. இருக்கிறாரா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. இருக்கும் எந்த தேவா நீர் நல்லவர், ඔබ යහපත්ය, நீர் வல்லவர், ඔබ බලවත්ය, நீர் பெரியவர், ඔබ பெரியவர், ඔබ வாருமாண்டவரே. ඔබ වහන්සේ බලවත්. வர்ஷிப் பண்ணுங்க. நம்ம மக்களை මේ අපිට නමස්කාර කරන්න කියවන කට්ටියට. ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. හාලලූයා සුදේවා ස්වාමී. வாருமாண்டவரே வா வா வா. ඔබ වහන්සේ පැමිණෙන ස්වාමීලා. ரும் ஆமென். ஒரு வெறி இல்ல. අර ජුන්තුවක් නැහැ. காலையில கை தட்டுற பாவம் அந்த மகேஷ். எங்க மகேஷ்? පව් අර සහෝදර මහේෂ් උදාසන අත්පසන්න දෙන්න බෑ. என்னென்னலாம் சொல்லிப்பா. එයා මොනවද කියලා බලනවා. ஆடு නටන්න ஆடு මේ නටන්න எல்லாரும் ஆடு மாதிரி தான் இருக்கிறாங்களே. ஒரே ஒருத்தன் ඔක්කොම එළුව වගේ තමයි ඉන්නේ. බෑ விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? அந்த
அந்த ஜுந்து கிடையாது. ඒ අර ජුන්තුව නැත්තම් අර ජ්වලිතකම නැහැ. You know, most people have lost their exuberance, their enthusiasm, their excitement to Jesus. Why? Because they are so used to it. Just like the Jerusalemites. அந்த எருசலேமியர்களை போல எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய அந்த உத்வேகத்தை அந்த அந்த ஆசையை இழந்து போயிருக்கிறார். හරියට අර යෙරුසලමේ සිටින්නා ඒ ඒ වැසියන් වගේ අපිට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? උද්වේගය නැත්තම් ඒ ජ්වලිතකම නැති වෙලා ඒක හීන වෙලා ගිහිලා තිබෙනවා. ஆனால் கலிலேயர்கள் இயேசுவோடு வந்தார்கள். නමුත් ගලිලේ ඉන්න මනුෂ්‍යයන් යේසුස් වහන්සේත් සමග පැමිණියා. 520 பேர் வந்து கண்டார்கள் இயேசு மேலே போவது. 520ක් වගේ ජනතාවක් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ඔසවාගෙන උඩට යන එක දැක්කා. But the people from Galilee were so excited, they came with Jesus and they saw him ascend into heaven. 520 of them, boy, wow. அப்போ ඒ අවස්ථාවේදී இந்த தேவதூதர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள், கலிலேயராகிய மனுஷரே, මේ අවස්ථාවේදී දේවදූතයන් කියනවා ගලිලේ සිටිනා මනුෂ්‍යයනි ஏன் வாயை பிளந்து பார்த்து ඇයි මේ கொண்டிருக்கிறீர்கள்? කටවල් අරගෙන බලාගෙන ඉන්නේ? இந்த இயேசு எப்படி போனாரோ මේ යේසුස් වහන්සේ කෙසේද ගියේ? அதே போல வருவார். ඒ ආකාරයෙන්ම පැමිණෙන්න යනවා. இந்த இடத்துக்கு வருவார். මේම ස්ථානයට පැමිණෙනවා. So the angels came and said, ye Galileans, why do ye gaze into the heavens? This Jesus that you saw who ascended to heaven will descend in the same manner. Wow. Wow சொல்லு. නියමයි. වව්. கவனிங்க. பாரு எவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க பாத்தியா? துள்ளுறாங்க சில பேர். බලන්න කොච්චර උඩ පයින්නද කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද? போயிறாங்க. இங்க எல்லாம் கை தட்டுறாங்க. கேக்குதா கை தட்டுறாங்க. ඇහෙනවද අත්පොළ සන්නාද දෙනවා. சகரியா සෙකරියා 14வது அதிகாரம் 4வது வசனம். 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය. Turn with me to Zechariah chapter 14 and verse 4. Now this is pertaining to the coming back of Jesus. Now this is the elaboration of what the angels said to those Galileans. Okay? கலிலேயர்களாகிய அந்த மனுஷருக்கு தேவதூதன் சொன்ன அந்த விபரத்தை பழைய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்கதரிசனமாக சகரியா சொல்கிறார். அதை தான் வாசிக்கிறோம். දැන් ගලිලේ මනුෂ්‍යයන්ට සිද්ධ වුණ දේ ඇවිල්ලා මේ පරණ යූසුම දුන්න සෙකරියා කියන දේ අපි බලන්න යනවා. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north and half of it toward the south. இப்ப நாங்க தெளிவா வாசிப்போம். சரியா? දැන් අපි පැහැදිලිව කියමු. அண்ணே முதல்ல வாசிங்க அண்ணே. தமிழ்ல வாசி. அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவமலையின் மேல் நிற்கும். நிற்கும். வாசி. ඒටික කියවන්න. ඒටික කියවන්න. ඒ කාලයේදී උන්වහන්සේගේ පාද යෙරුසලම ඉදිරිපිටින් නැගෙනහිරට තිබෙන ඔලිව කන්ද පිට සිටිනවා ඇත. இயேசு வரும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනකොට அவருடைய பாதங்கள் උන්වහන්සේගේ පාදයන් ஒலிவ மலையிலே இப்படி நிற்கும். ஓகேயா? කන්ද තුල මේ වගේ තිබේ. இயேசு எங்க வர போகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කොහෙටද එන්න යන්නේ? வவுனியாவுக்கு அல்ல, වවුනියාවට නෙවෙයි, ஜப்பானுக்கு அல்ல, ජපානයට නොවේ, திஸ்ஸ மகாராம அல்ல, තිස්තර මහරාමයට නොවේ, அமெரிக்கா அல்ல, ඇමරිකාවට නොවේ, இமயமலைக்கு அல்ல. හිමාල කන්දට නොවේ. அவர் வரப்போவது ஒலிவ மலைக்கு. ஓகேயா? උන්වහන්සේ එන්න යන්නේ ඔලිව් කන්දට. තේරුණාද? But Jesus, when he comes back, is going to come to Mount Olives, nowhere else. Okay? அப்போ அங்கே அவருடைய பாதம் அங்கே வந்து இறங்கும். එතකොට උන්වහන්සේගේ පාද පැමිණලා එම ස්ථානේ සටහන් වෙනවා. வாசி. அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமலை தன் நடுமையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம். வாவ், மலையே ரெண்டாய் பிளக்குமாம். දැන් කන්ද දෙකට පැලෙනවලු. කියවන්න. එවිට ඔලිව කන්ද නැගෙනහිර දෙසරත් බස්නාහිර දෙසරත් මැදින් පෙළේ ඊට මහත් මිටියාවතකට වන්නේය. ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும். තව විශාල මිටියාවතක් ඇති වෙනවා. அதனாலே ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும். கவனிங்க. வட பகுதிக்கு ஒரு பாதியும் தென் பகுதிக்கு ஒரு பாதியும் போகுமா? வாசிங்க. හන්දන් භාගයක් උතුරු දෙසරත් අනිත් භාගය දකුණු දෙසරත් අහක් යනවා ඇත. උතුරු දෙසටත් දකුණු දෙසටත් භාගේ වෙන් වෙනවලු. ඉඳ ගන්න දෙන්න. இப்ப நல்ல கவனிங்க. என்னைய பாருங்க. දැන් හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. හොඳට දේවදාස දිහා බලන්න. எருசலேம் அங்க இருக்குது. යෙරුසලම අරහේ තිබෙනවා. நாங்க நிக்கிறது தான் ஒலிவ மலைன்னு வைப்போமா? දැන් අපි ඉන්නේ ඔලිව් කන්දේ කියලා හිතමුකෝ. அப்போ எருசலேமுக்கு எந்த பக்கத்திலே ஒலிவ மலை இருக்கிறதா? දැන් යෙරුසලමට කොයි පැත්තෙන්දලු ඔලිව් කන්ද තිබෙන්නේ? கிழக்கு. නැගෙනහිරෙන්. அப்போ கிழக்கு இது, மேற்கு அது. දැන් එතකොට නැගෙනහිර මෙහෙ ඇවිල්ලා එතකොට බස්නාහිර එහා පැත්තේ. Jerusalem is there and we are standing on Mount Olives. Let's hypothesize, okay? Now, Olives
over against Jerusalem is situated towards the east. So that's the west and this is the east. Okay, adu medku, idu kilakku. ඒක Basnahira, Naganahira. නැගෙනහිර. அப்ப வடக்கு எங்க இருக்கும்? එතකොට උතුර කොහෙද තිබෙන්නේ? இங்க. சரியா? தெற்கு எங்க இருக்கும்? දකුණ කොයි පැත්තේ තිබෙන්නේ? ඉංග. මේ පැත්තේ. Okay, then the north must be on this side and south this side. Jerusalem, Olives, north, south. Okay? இப்ப எப்படி இந்த மலை பிளக்குமா? දැන් මේ කන්ද කොහමදලු මේ දෙකට පැලෙන්නේ? ஒரு பகுதி வடக்குக்கும் එක භාගයක් උතුරටත් ஒரு பகுதி தெற்குக்கும் තව එක කොටසක් දකුණටත් பிளந்தால் என்ன நடக்கும்? මෙහෙම දෙපුණා නම් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? எருசலேமிலிருந்து கிழக்கு பக்கம் வருகின்ற அந்த மலை இப்போ இல்லை, அப்படியே தாண்டி போகலாம். අර යෙරුසලම ඉඳලා මේ පැත්තට එන කන්ද නැහැ. දැන් එහෙම පසු කරලා යන්න පුළුවන්. ஓகேயா? තේරුණාද? இப்போ உங்களுக்கு புவியியல் சொல்லி கொடுக்கிறேன். දැන් ඔබලාට භූගෝලය ගැන ඔබලාට උගන්වන්න. I'll explain the geography of Israel. Jerusalem and the desert are boundaried by Mount Olives. எருசலேமுக்கும் அந்த பாலைவனத்துக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற ஒரே தடைதான் இந்த ஒலிவ மலை. දැන් මේ යෙරුසලමටත් ඒ වගේම කාන්තාරයටත් තිබෙනා වූ එකම බාධාව තමයි මේ ඔලිව් කන්ද. அந்த பாலைவனத்து வழியாக போனால் என்ன வரும்? ඒක මේ කාන්තාරය හරහා ගියා නම් කුමක්ද පැමිණෙන්නේ? வேர்வை வரும்னு சொல்லாதீங்க. මේ දාඩිය යනවා කියලා කියන්න එපා. ஆர்மகெதோன் நடக்க போகிற மெகிடோ பள்ளத்தாக்கு வரும். ආර්මගදෝන් යුද්ධය සිද්ධ වෙන්න යනවා අර මෙගිඩෝ මිටියාවත පැමිණෙනවා. You know, when you cross over Mount Olives and get into the desert, and then if you proceed further straight, you will end up in Megiddo, the valley of Jezreel, where the final battle between Jesus and the Antichrist is going to take place. The war of Armageddon. இஸ்ரவேல் பள்ளத்தாக்கு, இஸ்ரேல் மிட்டியாவத, எங்கே கடைசியாக இயேசுவும் அந்தி கிறிஸ்துவும் யுத்தம் செய்து அந்தி கிறிஸ்து தோல்வி அடைய போகிறானோ, අවසාන වතාවට යේසුස් වහන්සේත් අන්තක්‍රිස්තුත් යුද්ධ කරන්න යනද එම ස්ථානයේදී අන්තක්‍රිස්තුස් පරාජය වෙන්න යනවා. மெகிடோ பள்ளத்தாக்கு வரும். ඒ මෙගිඩෝ මිටියාවත පැමිණෙනවා. என்ன நடக்க போகிறது? දැන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ? இயேசு ஒலிவ மலையிலே கால் வைக்கும்போது යේසුස් වහන්සේ ඔලිව් කන්දේ පාද තබන අවස්ථාවේදී அந்த மலை பிளந்து ඒ කන්ද දෙපැත්තට විවර වෙලා இயேசு எருசலேமுக்கு போய் යේසුස් වහන්සේ යෙරුසලමට ඇතුල් වෙලා அப்படியே திரும்பி மலையிலே ஏறாமல் நேரடியாக அந்த கிறிஸ்துவோட யுத்தத்துக்கு போவதற்கு வழி திறக்கப்பட போகிறது. නැවත වතාවක් යෙරුසලමට ගිහිල්ලා මේ පැත්ත කන්ද ලගින්න නැතුව ඒ මෙගිඩෝ මිටියාවත අන්තක්‍රිස්තුස් එරෙහිව යුද්ධ කරන්න යන මාර්ගය විවෘත. I'm just revealing a secret to you. Do you know that? நான் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி විශාල கொடுக்கிறேன். රහසක් කියලා දෙන ඔබලා දන්නවද ඒක? இது நிறைய பேருக்கு தெரியும். මේක බොහෝ අයට දන්නේ නැහැ. தெரியுமா? දන්නවද ඒක? நிறைய பேருக்கு தெரியாது. බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ නැහැ. Thank you. யாரு? ஒரு 10 ரூபா கொடுக்கணும். யாரு? கிளியரா? කියලා 10ක් දෙන්න ඕන. ஆண்டவா. இங்க பாருங்கள். දැන් බලන්න. 1986 ஆண்டிலே 1986 விஞ்ஞானிகள் ஒலிவ மலையை ஆராய்ந்தார்கள். විද්‍යාඥයන් මේ ඔලිව් කන්ද පරීක්ෂණයට ලක් කළා. ஆராய்ந்தவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். මේ සොයාගත්තා වූ අය මේ දෙයක් හොයාගත්තා. அந்த ஒலிவ மலையின் நடு மையம் இருக்கிறது அல்லவா? මේ ඔලිව් කන්දේ මැද ස්ථානයේ තිබෙනව නේද? அதை அப்படியே கீழே உள்ளே ஒரு வெடிப்பு வந்திருக்கிறது. ඒ කියන්නේ ඒ ඉහළ සිට පහළ බැලුවම ඒක පිපිරීමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. அந்த வெடிப்பை ஆராய்ந்து பார்த்து ඒ පිපිරීම පරීක්ෂණයට ලක් කරාට පසුව 86 ஆண்டிலே இருந்து சொல்லுகிறார்கள், 1986 ඉඳලා කියනවා அந்த மலையில இருக்கின்ற கட்டடங்களை எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் அகற்றிக் கொள்ளுங்கள். ඒ කන්ද තුල තිබෙනා වූ පිට මත ගොඩනගලා තිබෙනා වූ ගොඩනැගිලි ඉක්මනින්ම ඉවත් කරගන්න. அந்த மலை பிளக்க போகிறது. ඒ කන්ද විවර වෙන්න යනවා කියලා දෙපැත්තට වෙන්න යනවා. In 1986, scientists examined the Mount of Olives and they discovered a crack right in the center, the bottom center of Mount Olives, and they had given instructions to people who have constructions. Wow, they have given instructions on the buildings, the constructions on Mount Olives to be removed ASAP because the mount is now cracking. Okay? மலை பிளக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்கிறது. අපිට දන්නවා මොනවද වෙන්න යන්නේ කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது, බයිබලයේ කියනවා பிளக்க போகிற ஒரே மலை அது தாண்டி என்று. පිපෙරෙන්න යනවා එකම කන්ද ඒක තමයි කියලා. The Bible has predicted that this is the only mountain which is going to crack. Woo!
Hallelujah. Praise the Lord. இயேசு வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. அப்போ அந்த மலை இவ்வளவு காலம் இருந்த மலை இப்பொழுதுதான் பிளக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? එතකොට මේ එච්චර කාලයක් තිබ්බ කන්ද දැන් ඉඳලා පුපුරන්න පටන් ගන්නවා හේතුව இயேசு මොකද්ද? சீக்கிரம் வருகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඉක්මනට පැමිණෙනවා. Jesus can't wait up there. He wants to come and that's why the crack has already commenced. So be ready. ஆயத்தமா இருங்கள், இயேசு வருகிறார். අපි සූදානම් ඉන්නේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා. மலையிலே நடந்த சில சம்பவங்கள். දැන් ඒ කන්ද තුල සිදුනව සමහරක් அதான் සිද්ධ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, இன்னும் ஒரு விஷயம் நடக்க இருக்கிறது அங்கே. ඒක තමයි කිව්වේ වෙලාව තව එක සිද්ධියක් එම ස්ථානේ සිද්ධ இயேசு වෙනවා அங்கே කියලා. வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ එම ස්ථානට එන්න යනවා. இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன். දැන් එක දෙයක් කියන්න හොඳට இஸ்ரவேல்ல ஒரு பயங்கர விஷயம் நடக்கிறது. ඊශ්‍රායලයේ ඉතා භයානක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. Something very precarious is happening in Israel, and I need to tell you this because that's how scientifically you could explicate certain things. Okay, விஞ்ஞான ரீதியாக சில விஷயங்களை விளக்கப்படுத்த முடியும் இதனால் தான். විද්‍යානුකූලව මේ දේවල් සමහර දේවල් ඔබලාට එළිදරව් කරන්න අවශ්‍යයි. இயேசு வரும் பொழுது உலகமே பார்க்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. මේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනකොට ලෝකයම බලනවා. දකිවි කියලා කියනවා බයිබලේ. You know, it says that when Jesus comes, the whole world will see it. How? Through media, right? And the தொலைக்காட்சி இன்டர்நெட் இதன் மூலமாகத்தான் කෙසේද பார்ப்பாங்க. මේ ජනමාධ්‍ය දේවල් තුලින් දකින්න යනවා යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම. கேமரா எல்லாம் பூட்டி இருக்கான்னு கேட்பாங்க. දැන් කැමරාවම හයි කරලා තියෙනවද කියලා අහනවා. இஸ்ரவேல்ல கேமரா எப்படி பூட்டி இருக்குன்னு சொல்லவா? ඊශ්‍රායලයේ කොහොමද කැමරා හයි කරලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නද? நாங்க பஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கிறோம். බස් එකේ ගමන් කරනවා. அப்ப சில இடங்கள்ல போட்டிருக்குது படம் எடுக்காதே. සමහරක් ස්ථානවල දාලා තිබෙනවා පින්තූර ගන්න එපා. தமிழ்லயோ சிங்களத்திலயோ இல்ல, எபிரேய மொழியிலயும் இங்கிலீஷ்லயும் போட்டிருக்கு. දෙමළුත් සිංහලෙමුත් නැහැ ඉංග්‍රීසියෙමුත් හෙබ්‍රෝවලි දාලා තියෙනවා පින්තූර ගන්න එපා කියලා. போன முறை இந்த டூர்ல போனவங்க දැන් මේ දේවදාසේ යන්න කලින් ඒ ට්‍රිප් එක ගිය අය චාරිකාව ගිය අය உள்ளுக்கு இருந்து வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. බස් එක ඇතුළේ ඉඳලා හොරෙන් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. உள்ளுக்கு இருந்து இப்படி பஸ் உள்ளுக்கு தானே, பெரிய பஸ் தானே, ලොකු බස් එකක් නේ බස් එක ඇතුළේ ඉඳලා වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. டிண்டட் கிளாஸ் தானே, මේක මොනවද ටින්ටඩ් කරපු කළු පාට ග්ලාස් දාන්නේ තියෙන්නේ. ஃபிட்டிங் බලනකොට පේන්නේ නැහනේ. வெளிய இருந்து பார்த்தா உள்ளுக்கு தெரியாதானே. உள்ளுக்கு இருந்து வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. දැන් ඉඳලා එළියේ ඉඳලා බලනකොට ඇතුළේ පේන්නේ නැති ඉඳලා ඇතුළේ ඉඳලා වීඩියෝ කරනවා. அந்த இடத்தை தாண்டனොන්න இஸ்ரவேல் போலீஸ் பஸ் நிப்பாட்டி. දැන් වීඩියෝ කරලා හමාරු ගමන් ඒ බස් එක ගමන් කරලා හමාර වෙනකොත් එක්කම ඊශ්‍රායල් පොලිසියෙන් ඔවුන් නවත්තන්න ලැබුවා. 53ஆம் சீட்ல ஒருத்தன் கேமராவோட இருக்கான், கேமராவை கொண்டு வாங்க. 53 වෙනි සීට් එකේ එක්කනේ කැමරාවක් එක්ක ඉන්නවා. ඒ කැමරාව අරන් එළියට එන්න කියලා කිව්වා. ஷாக் ஆயிட்டாங்களாம். බය වුණාලු. கேமராவை கொண்டாந்தோன்னா அவ்வளோத்தையும் அழிச்சிட்டு கேமராவை எடுத்துக்கிட்டானா. මේ ඔය කැමරාව අරන් ආපහා ඒකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මකලා ඉවලා කැමරාව ගත්තා. போட்டோ எடுக்க கூடாதுன்னா எடுக்க கூடாது. මේ පින්තූර ගන්න එපා නම් ගන්න හොඳ නැහැ. எப்படி அவனுங்க புடிச்சானுங்க தெரியாது. දැන් කොහොම වුන් ඒක අල්ලාගත්තද කියන එක දන්නේ නැහැ. சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிறகு දේව මේ හමාරුවට පසුව பாஸ்டர் அது எப்படி அவன் செஞ்சான் පාස කොහොමද ඒක කරවුවා என்கிட்ட கேட்க கூடாது. කියලා අහන්න එපා. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது. ඒ කියන්නේ ඒ දේවදාසයට දන්නේ නැහැ. அதான் அவன் இஸ்ரவேலே. ඒක තමයි ඊශ්‍රායල් කාර්යය. நான் சுதும் பலக்காரன். අපි ඇවිල්ලා මම සුදුම් පල. පාස්ටර් ඇවිල්ලා සුදුහම්පල. ඔයා වත් එකමයා. හරිද? අපි යුදෙවන්නේ නෙවෙයි අපිට දන්නේ නැහැ ඔවා. ஒரு கைட் ඒක ඇවිල්ලා මේ මඟ පෙන්වන පුද්ගලෙක් பஸ்ல சொல்லிக்கிட்டு போனாராம். දැන් බස් එකේ කියාගෙන ගියාලු இந்த இடத்துல எல்லாம் இஸ்ரவேலர்கள் மிசைல் புதைச்சு வச்சிருக்காங்க. මේ ස්ථානවල ඊශ්‍රායල් වරුන් ඇවිල්ලා මිෂයිල පොළවේ වලලලා வச்சிருக்கானுவ. දැන් මේවා ඇතුලේ වලලලා තියනවලු. பட்டன் குத்துனா அது போயிட்டு உலகத்துல எங்க வேணாலும் அடிக்கும்னு சொல்லிருக்காரு. ඒක බොත්තම තද කරපු ගමන් ලෝකේ ඕනම තැනකට ගිහිලා පුපුරව හරින්න පුළුවන්. இறங்குனா நிக்கிறானா போலீஸ்காரன். இறங்குனா போலீஸ்காரன் நிக்கிறானா. දැස්සානම් මේ පොලිස්කාරය ඉන්නවලු. நீ மிசைல்ஸ் பத்தி வந்தவங்களுக்கு சொன்னனால උඹ පැමිණියාව අයට මේ බෝම්බ ගැන නැත්නම් මේ මිසයිල ගැන කිව්ව නිසා உன்னுடைய டூர் ஆபரேட்டர் லைசன்ஸ் கேன்சல் படுதுன்னு பஸ்ஸை விட்டு இறங்கும் போதே கேன்சல் பண்ணிட்டானுங்க. මේ නුඹේ වෘත්තිය කියන දේ ඇවිල්ලා මේ මෙතනින් නැති කරනවා කියලා ඔහුගේ ලයිසන් එක අරගෙන ඒක අවලංගු කරලා තිබෙනවා. வசூலுக்கு பேசுறதெல்லாம் இவன் எப்படி ஐயா பிடிச்சான். දැන් බස් එකේ ඔක්කොම කතා කරපු දේවල් මේ දේවල් කොහොමද මවුන් ගත්තේ? இஸ்ரவேலருக்கு இருக்கின்ற தொழில்நுட்பம் எப்படி என்றால் ඊශ්‍රායල් වරුන්ට තිබෙන්නව මේ විද්‍යාව නැත්නම් මේ දියුණු භාවය කෙසේද කියලා කිව්වොත් அந்த சில இடங்களிலே සමහරක් ස්ථානවල පමණක් என்ன பேசுகிறான், මොනවද කතා කරන්නේ? என்ன பண்ணுகிறான், මොනවද වුන් කරන්නේ? இவை எல்லாவற்றையும் பிடிப்பதற்கு அவர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒலிப்பட கருவிகளை வைத்திருக்கிறார்கள். මේ සෑම දෙයක්ම ඉතා කුඩා දේවල් ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් කරගන්න ඉතා සූක්ෂම ඉලෙක්ට්‍රෝන උපාංග ඔවුන් හයි කරලා The තිබෙනවා. Israelites have very latest state of the art technological accoutrements, cameras and stuff to detect what is being done and what is being said in certain segregated, secured, high security zones. And I believe that the Mount of Olives is heavily scrutinized and cameras are on place to detect what is going to transpire on that.
ஆகவே ஒலிவ மலையிலே என்ன நடக்க போகின்றது என்பதனை கண்டுபிடிப்பதற்குரிய நுண்கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்று நான் நம்புகிறேன். ඒ නිසා දේවදාසයා විශ්වාස කරනවා මේ ඔලිව් කන්ද තුල මොනවද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ කියන එක දැක ගන්න නොඑක් ඊතා සූක්ෂම වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන උපාංග සවි කරලා තියෙනවා කියලා. ஆகவே இயேசு வந்து கால் வைக்கும் என்று යේසුස් වහන්සේ පැමිණලා ඒ පාදයේ තබනකොට முழு உலகமும் அதை பார்க்கும். මේ ලෝකයේ මේක බලන්න යනවා. வேதம் சொல்லுகிறது බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරනවා இயேசு வர முன்பதாக යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න ප්‍රථමයෙන් சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். සභාව ඔසවා ගන්නවා කියලා. The church will be raptured before Jesus comes. Amen. ආමෙන්. அப்ப எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதற்கு பிறகு 7 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் வருவார். ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න නැහැ ඊට පස්සේ අවුරුදු 7කට පස්සේ තමයි පැමිණෙන්නේ. அந்த 7 வருஷமும் சபை பரலோகத்திலே ஆண்டவரோடு சந்தோஷமாக இருக்கும். ඒ අවුරුදු 7 තුල සභාව සන්තෝෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේ සමග ස්වර්ගයේ සිටිනවා. ஒலிவ மலையிலே இருந்து இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ඔලිව් කන්දේ ඉඳලා යේසුස් වහන්සේ ඔසවා ගනු ලැබුවා. ஒலிவ மலைக்கு தான் இயேசு வருவார். ඔලිව් කන්දට තමයි යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යන්නේ. அந்த ஒலிவ மலையிலே தான் அதன் அடிவாரத்திலே தான் தீர்க்கதரிசிகளுடைய கல்லறைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. ඒ වගේම මේ ඔලිව් කන්දේ මේ යට තමයි ඇවිල්ලා මේ අනාගත වක්තෘවරුන්ගේ ගල් ගුහා මේ පිහිටා තිබෙන්නේ. The tombs of prophets and kings are all erected on the bottom on the hill of Mount Olives. அதற்கு தான் இயேசு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். அதோடு நான் முடிக்க போகிறேன். ඒට තමයි යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යන්නේ. ඒ වචනයත් සමග අවසන් කරන්න යනවා. மத்தேயு 23:29 வாசிங்க. මතේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 කියවන්න. Matthew chapter 23 and verse 29. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. ලියන්නනේ පරිසයෝනි වංචාකාරෝ නුඹලාට දුක්කේ මක්නිසාද නුඹලා අනාගත වත්රුන්ගේ සොහන් ගෙවල් සාදා ධර්මිෂ්ඨන්ගේ සොහන් කොත් සරහා மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளின் கல்லறைகளை கட்டி நீதிமான்களின் சமாதிகளை சிங்காரித்து. ஏன் இவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கல்லறை கட்டுகிறார்கள்? ඇයි මොවුන් ඇවිල්ලා අනාගත වක්තෘවරුන්ට ගල් ගුහා ගොඩනගන්නේ? இதோடு முடிக்க போறேன். சரி, මේකත් සමග අවසන් කරන්න යනවා. ஏன் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கல்லறை கட்டுகிறார்கள்? ඇයි අනාගත වක්තෘවරුන්ට ගල් ගුහා ගොඩනගන්නේ? ஒரு நாள் இவர்கள் எல்லாரும் எழும்ப போகிறார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே. சரியா? දවසක් මේ අය නැවත නැගිටින්න යනවා කියනව ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි මේ සොහොන් ගෙවල් සෑදුවේ. These tombs were erected for the prophets and righteous people with the expectation that these people will be risen again. These people will be rising again from the dead one day. ஒரு நாள் இவர்கள் மரித்தோரிலிருந்து எழும்புவார்கள் என்ற நம்பிக்கை. එක් දිනක් මොවුන් ඇවිල්ලා මලවුන්ගේ නැගිටින්න යනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ஆனா அந்த மரித்தோரிலிருந்து அவர்களை எழுப்ப போகிறவர் யார்? නමුත් මේ මලවුන්ගෙන් මොවුන් නැගිටවන්න යන්නේ කවුද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. அவர் சொல்லுகிறார், ඔවුන්වහන්සේ කියනවා எழுப்ப போகிற நான் இருக்கிறேன், නැගිටවන්න යන්නව මම සිටිනවා. என்னை உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை, මගේ සලකුණ නුඹලාට දන්නේ නැහැ. ஆனால் நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கல்லறை கட்டுகிறீர்கள். නමුත් නුඹලා අනාගත වක්තෘවරුන්ට ගල් ගුහා ගොඩනගනවා. ஐயோ ஐயோ என்கிறார். අයියෝ 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 කියලා උන්වහන්සේ That's කියනවා. why Jesus says, woe unto you, you Pharisees and scribes, you build tombs men in expectation that these people will rise again from the dead, and here am I right in front of you. I am the one who is going to raise these people up, man. விளங்குதா? நான் இவர்களை எழுப்ப போகிறேன், என்னை அடையாளம் தெரியாமல். අයියෝ මම මේ කට්ටියව නැගිටවන්න නමුත් මේ කට්ටිය මාව අඳුරාගත්තේ නැහැ කියලා කියනවා. அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சீஷர்கள் උන්වහන්සේ කතා කරන දේ අහගෙන හිටියා වූ ගෝලයන් ஒலிவ மலைக்கு போய் ඔලිව් කන්දට ගිහිල්ලා இயேசுவிடத்துல கேட்கிறார்கள், යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்னு கேட்கிறான். මේවා කවද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අහනවා. அதற்கு பதிலாகத்தான் ඊට පිළිතුරක් ලෙසින් තමයි அடுத்த அதிகாரத்துல 24ஆம் அதிகாரத்திலே ඊළඟ පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ இயேசு முழு விபரத்தையும் கொடுக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මුළු සිද්ධියම දෙනු ලබනවා. இதுதான் உங்களோட ஹோம் ஒர்க். මේක තමයි ඔබලාට තියෙන ගෙදර වැඩ. வீட்டுல போய் 24ஆம் அதிகாரத்தை வாசிச்சு பாருங்க. ගෙදර ගිහිල්ලා මේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බලන්න. அடுத்த மாசம் 28ஆம் தேதி வாசிச்சு பாருங்க. අනිත් මාසේ 28 වෙනිදා කියවලා බලන්න. அப்பதான் இப்ப பிரசங்கம் பண்ணது மறந்து இருக்கும். එතකොට තමයි මේ අද දේශනා කරපු එක අමතක වෙලා இந்த තියෙන්නේ. பிரசங்கம் விளங்கணும்னா வீட்டுல போயிட்டு இன்னைக்கு வாசிச்சு பாருங்க. මේ දේශනාව තේරුම් ගන්න ඕන නම් අද නිවසට ගිහිල්ලා කියවලා බලන්න මේ 24 වෙනි The පරිච්ඡේදය. disciples were listening to Jesus, telling off the scribes and the Pharisees, and then they, after those people were dismissed, they came to Jesus and said, now Master, when would these things happen? And Jesus said, okay, I'll explain. And then he explained, all of which are written in the following chapter 24. So if you read Matthew chapter 24, you will understand what Jesus was going on about. Okay, சரி, எழுமணிப்போம். අපි නැගී සිටිමු. ஒலிவ மலை அனுபவம். ඔලිව් කන්දේ අත්දැකීම.